अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दिस इज़ मी मेजर नसीहत चीमा और आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स के अंदर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका शिकार तकरीबन कमोबेश हर सेलर किसी ना किसी टाइम पे होता रहता है। जी बिल्कुल ठीक। हम आज बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में। अमेज़ॉन सेक्शन 3, चाहे आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो या होलसेल कर रहे हो, पीएल आपने लॉन्च की हो या आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसी ना किसी सूरत में आपको किसी ना किसी वक्त हंट ज़रूर करता रहता है। आज की वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन इन पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं दुनिया की जो कि इन वायलेशंस का शिकार हुई और अमेज़ॉन ने ना सिर्फ उनके अकाउंट बंद किए बल्कि उनकी सेलिंग के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। अमेज़ॉन सेक्शन 3 एक ऐसा मुआहदा होता है जो अमेज़ॉन और सेलर के दरमियान में होता है। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर अमेज़ॉन सेलर को साथ कारोबार करने की इजाज़त देता है। हर अकाउंट जो अमेज़ॉन का बनता है उसके ऊपर सेलर को ये मुआहदा एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप ये मुआहदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सेल नहीं कर सकते हैं। इस मुआहदे को BSA यानी बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट कहते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, कुछ शराइत हैं कि इसके अंदर आप ये अमेज़ॉन को ये हक ऑलरेडी दे देते हैं कि आप अमेज़ॉन आपका अकाउंट बताए या बताए बगैर किसी भी वक्त बंद कर सकता है और इसके नतीजे में आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स, आप अपनी इन्वेस्टमेंट, इवन कि अमेज़ॉन के एक्सेस तक आप ब्लॉक हो जाएगा आपका। और अगर आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट सेल की हैं जो कि काउंटरफाइड हैं या फिर हेल्थ सर्विसेज के अगेंस्ट हैं तो आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप अमेज़ॉन प्राइम यूज़ कर रहे हैं या किंडल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो अमेज़ॉन सेक्शन 3 को वायलेट करने के सूरत में आपकी ये सर्विसेज भी बंद हो सकती हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट सेक्शन 3 की वजह से बंद हो सकता है। उसमें तमाम गैर कानूनी, इलीगल, अनसेफ, गैर कानूनी, गैर मयारी, अनएथिकल, एज रिस्ट्रिक्टेड जो कि आप सेल कर रहे हैं या फिर वो प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और आप सेल कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर आपको एक लिस्ट है पूरी जिसके अंदर आप अमेज़ॉन को गलत मालूमात सेक्शन फ्राहम करते हैं, अमेज़ॉन को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, अकाउंट के ऊपर आप कुछ ऐसी लिस्टिंग करते हैं जो कि अलाउड नहीं है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आप शिपिंग डिले कर देते हैं या फिर आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका अप्रूवल आपके पास नहीं है। तो ज़ाहिर है जब अप्रूवल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास सेलिंग की, तो सब कुछ जो आप अमेज़ॉन को शेयर कर रहे हैं वो फेक है। अब इस सूरत में अगर आप ये समझते हैं कि जो अमेज़ॉन के अंदर जो इनवाइसेस आप उनको शेयर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो कि अमेज़ॉन के पास नहीं है और आप ये इमेजिन कर लेते हैं कि जी अमेज़ॉन इसको क्रॉस चेक नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है आपकी। अमेज़ॉन हर चीज़ को ट्रैक करता है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट की इनवाइसिंग के मुतालिक हो, आपकी शिपमेंट के मुतालिक हो, आपकी प्रोडक्ट की बाइंग के मुतालिक हो या फिर आप आर्बिट्राज कर रहे हो या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो इस सूरत में अमेज़ॉन जब इस चीज़ को कंसिडर करता है और ये फील करता है कि ये जो सेलर है ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज, होलसेल और प्राइवेट लेबल, तो अमेज़ॉन फौरी तौर पे आपका अकाउंट बंद कर देता है। सेकंड, इसकी जो बहुत बड़ी बात है वो है आपकी फेक रिव्यूज़, अच्छे कमेंट्स लेके आना, जाली रिव्यूज़ लेके आना, जाली रिव्यूज़ के ऊपर आपको रेटिंग दिलवाना। रिव्यूज़ के ऊपर अगर आप किसी कस्टमर से बातचीत करते हैं या उनको मैसेज करते हैं या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमें एक अच्छी रिव्यूज़ दें, या आप उनको दबाव डालते हैं या फिर आप उनको इंसिस्ट करते हैं कि जी नहीं आप हमें 5 स्टार रेटिंग दें, तो इस सूरत में भी अमेज़ॉन आपका अकाउंट बंद कर सकता है। कोशिश करें कि आप फेक रिव्यूज़ अमेज़ॉन के ऊपर लेने के लिए या अमेज़ॉन के ऊपर सेल की हुई चीज़ों के रिव्यूज़ लेने के लिए किसी भी कस्टमर को दबाव ना डालें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कि अमेज़ॉन ने जब आपको इस सेलर एग्रीमेंट में किया है तो आप किन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तमाम प्रोडक्ट्स जो आप लिस्ट करना चाह रहे हैं उनको सही कैटेगरी में लिस्ट करें। जो उनकी डिस्क्रिप्शन है, मालूमात की इंफॉर्मेशन है या प्रोडक्ट की रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है,
وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی پنچ کریں کہ جیسا کہ وہ پروڈکٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پکچر کسی اور کی لی، ڈسکرپشن کسی اور کی اٹھائی، وہاں سے اٹھا کے ایک مکسچر بنایا اور اس کو پوسٹ کر دیا. تو امیزون اس چیز کو آئی پی وائلیشن میں کاؤنٹ کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اس کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی پروڈکٹ ہیں، جیسے 2007 میں یو ایس اے کے اندر بہت بڑی ایک الیکٹرانک کی پروڈکٹ کی ہے جس کا نام ہے ٹائیگر ڈائریکٹ. ٹائیگر ڈائریکٹ کا اکاؤنٹ امیزون پہ بند کر دیا گیا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی کاسٹ سے بھی کم اپنی قیمتوں کو سیل کر رہا تھا، جو کہ امیزون کی پالیسی کی وائلیشن ہے کہ آپ اپنی پرائس کو اگر بہت کم بیچیں گے تو پھر بھی آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایپل ہے، 2012 میں ایپل جو ہے اپنی جو ویب سائٹ پہ قیمتیں کم رکھ کے بیچ رہا تھا کیونکہ امیزون کے اوپر وہ بہت زیادہ ہائی پرائس میں بیچ رہا تھا. ایپل کا اکاؤنٹ بند ہو گیا. مائکروسافٹ نے 2014 میں ایگزیکٹلی سیم غلطی رپیٹ کی، یعنی کہ اپنی ویب سائٹ پہ جو کم قیمت میں بیچ رہے تھے امیزون پہ آ کے انہوں نے اس کو مہنگا سیل کرنا شروع کر دیا. مائکروسافٹ کا اکاؤنٹ بھی امیزون نے بند کر دیا. اور اسی طرح 2016 میں والمارٹ نے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی جو ویب سائٹ کی پرائس ہے وہ کم ہے اور امیزون کے اوپر آپ بہت زیادہ ہائی پرائس کے اوپر سیل کر رہے ہیں. والمارٹ کا امیزون اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا. تو اس صورت میں اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹیمپریری یا پرماننٹلی بند کر دیا جاتا ہے سیکشن 3 کے انڈر، تو امیزون آپ کو اپیل کا حق بھی دیتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی غلط فہمی سے یا کسی غلطی کی وجہ سے بند ہوا ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. آپ اپنے ڈاکومنٹیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی انوائسز شیئر کر سکتے ہیں، اور تمام وہ جو چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے بعد اپنے نوٹیفیکیشن میں جائیں گے. نوٹیفیکیشن میں آپ اکاؤنٹ ہیلتھ میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے اکاؤنٹ کی جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے یا پلان و ایکشن ہے وہ آپ سبمٹ کریں گے. اس سے پہلے آپ نے تمام ڈاکومنٹس اس کے اوپر سپورٹنگ جو ہیں وہ اٹیچ کرنے ہیں. امیزون کے ساتھ جو فوٹوگرافس ہیں آپ کی پروڈکٹ کی وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے، یا فردر جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنے سے پہلے اپنی اپلیکیشن کے اندر اٹیچ کرنی ہے اور اس اپلیکیشن کو امیزون کے پاس سبمٹ کر دینا ہے. امیزون اپروکسیمیٹلی 3 سے 5 دن کے اندر آپ کی اپیل کا جائزہ لیتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے. اگر یہ فیصلہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اپروو ہوتا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا آپ کی لسٹنگ ریٹریو ہو جاتی ہے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو ریزن کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اپیل کیوں ریجیکٹ کی گئی ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے تو ایک اور اپیل فائل کر دیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیکشن 3 کا لیکچر. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن اس سے ملی ہوگی. بٹ اسٹل اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ میرے سوشل میڈیا پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.